बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज मैं आपके साथ 100 इडियम्स शेयर करूँगा जो कि आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, उर्दू का तर्जमा और उर्दू मीनिंग। और इंशाल्लाह ये मेरा दावा होगा कि जितने इजी सेंटेंसेस आपको इस इडियम में मिलेंगे वो आपको किसी जगह पे भी ऐसे आसान जुमलों के साथ इडियम्स नज़र नहीं आएंगे। बाकी आप इडियम्स देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने आसान इडियम्स लिखे गए हैं। अबव बोर्ड है, ईमानदाराना है, हिज बिजनेस इज़ अबव बोर्ड। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आप देखोगे कि जो एक लाइन से ज़्यादा हो। इंतहाई आसान अल्फाज हैं और जो कुछ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा ये सब कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बीए की स्टडी कर रहे हैं, तो आपने इन इडियम्स को लाजमी तैयार करना है। 3 से 4 इडियम्स पक्के आपके यहाँ से रिपीट होंगे। बाकी इनके अलावा जो बीए स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, 250 की इडियम्स अपलोड की हुई है। हर इडियम को साथ ट्रांसलेट भी किया हुआ है। वो इनमें से काफ़ी कुछ रिपीट हो जाएंगे अगर आप इनको तैयार करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप 100% अपने एग्ज़ाम में इडियम्स को कंप्लीट करके आएँ, उसे अटेम्प्ट करके आएँ, तो जो इडियम्स आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इनको भी आप तैयार करें। और इसके अलावा जो इडियम्स आपके 250 वाली वीडियोज़ में अपलोडेड हैं, उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सारे इडियम ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो बच्चे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे, आपने ये 100% अटेम्प्ट करना है इन इडियम्स को। और इसमें ख़ास तौर पे कुछ इडियम्स के सामने आपको स्टार लगे नज़र आएंगे। जैसा देखिए ये इडियम नंबर 18 है, तो ये स्टार वाले इडियम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो इडियम्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट रिपीट होते रहे हैं और नेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इस पे पुरुमीद हूँ मैं कि आपके एग्ज़ाम में ये लाजमी रिपीट होंगे। इन सब इडियम्स को मैं स्टेप बाय स्टेप बड़े हरूफ के साथ आपको दिखाने का मकसद यही है कि इन इडियम्स को एक तो आपको क्लियर नज़र आ जाए, तैयार आपने अच्छे से करना है। और इडियम्स की जो प्रेजेंटेशन है, इस पे आपने मेरे अल्फाज सुन लेने हैं। जो इडियम आपका लिखा जाता है, जो भी है, एक सबसे ख़ास तौर पे जो इस इडियम का नंबर होता है, मतलब आपके पेपर में अगर टोटल इडियम्स 8 आते हैं, इन 8 इडियम में आप देखें इडियम्स के नंबर कौन से हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि आपको आखिरी 5 इडियम अच्छे रिपीट हो रहे हैं। आपको याद है कि हमें आखिरी 5 इडियम बहुत अच्छे आते हैं, तो कोशिश करें जो आखिरी 5 नंबर वाले होंगे, वो नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना। जैसा देखिए 34 वाला अगर है इडियम और इस 34 वाले को आप पेपर में लिखना चाहते हैं, तो जो इडियम का नंबर उससे पीछे लिखा होगा वो ही इडियम आपने पिक करना है। अगर फ़र्ज़ किया आपने इडियम नंबर 4 पिक किया, तो उसके पीछे जो नंबर लिखा होगा उसी इडियम को आपने मेंशन करना है। जिस तरह आइडियम को मैं दिखा रहा हूँ, आपने इसी तरह लिखना है। दूसरा आपका ये सवाल होगा कि इडियम्स के साथ जो इंग्लिश या उर्दू मीनिंग लिखे होते हैं, क्या हमने उनके मीनिंग भी तैयार करने हैं या इसके साथ मैं आपको ट्रांसलेशन भी दिखा रहा हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मीनिंग लिखे हैं उर्दू के, या आप ट्रांसलेशन देखते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन भी ऐड है, तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना होता। ये सब कुछ जो होता है आपकी आसानी स्टूडेंट्स के समझने के लिए, ताकि आपको इंग्लिश अच्छी समझ आ सके, तैयारी करने में आपकी आसानी हो सके, इसलिए साथ लिखे जाते हैं। जबकि आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जब भी इडियम्स को अटेम्प्ट करें, उर्दू मीनिंग नहीं लिखना। दूसरा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो इडियम का सेंटेंस आप बनाएँगे, वर्ड सेंटेंसेस जिस तरह आप लिखते हैं, तो जब आप किसी इडियम को लिखेंगे तो उसे हमेशा आपने बोल्ड करना है। जिस तरह कि देखें, अगर मैंने इस इडियम का सेंटेंस बनाया है, तो आप देखें उस सेंटेंस के अंदर मैंने इसे बोल्ड कर दिया है। बोल्ड का मतलब ये होता है, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन नहीं करना, जो इडियम आपका सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसे आपने जस्ट बोल्ड कर देना है। आपने उसे सिंपली, अगर आपको कहूँ तो, आपने उसे मार्कर के साथ लिख देना है। इस तरह आपकी सेंटेंस की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। तो इन 100 इडियम्स को जो बच्चा तैयार कर सकता है, पहली कोशिश यही है कि आप इन 100 इडियम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा बीए के स्टूडेंट्स 250 इडियम्स को भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपके इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं,
آپ نے ان 100 ایڈیمز کو اگر آپ اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں تو جو 8 کے 8 ایڈیم آپ کے پیپر میں رپیٹ ہوں گے وہ سارے انہی کے اندر سے رپیٹ ہوں گے، کیونکہ یہ سارے آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ باقی اگر آپ ان میں سلیکٹیو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے ایڈیمز آپ کو تیار نہیں ہو سکتے، تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ نے ان ایڈیمز کے آگے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، کچھ کے سٹار لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ان سٹار والے ایڈیمز کو پک کریں۔ میں اس کے علاوہ 60 ایڈیمز کی اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو، آپ اس کو سنیں، وہ سارے ایڈیم بھی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ جو بچہ 100 نہیں کر سکتا وہ 60 ایڈیمز والی ویڈیو کو دیکھ لے، اگر کوئی 60 والے بھی نہیں کر سکتا تو راؤنڈ اباؤٹ یہ جو ایڈیمز میں نے سٹار لگائے ہیں یہ 25 سے 30 ایڈیمز ہیں، آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ایگزام میں جو ایڈیم آپ کو دکھا رہا ہوں یہی ایڈیمز ہیں جو سٹار والے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پیپر میں زیادہ رپیٹ ہوئے ہیں، اور نیکسٹ بھی کافی چانسز ہیں کہ آپ کا ایگزام جو ہے ایڈیمز اگر رپیٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ انہی ایڈیم سے آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اگر میں ایسے کی بات کروں تو میں نے ایسے بھی اپلوڈ کر رکھے ہیں، ملٹی ٹاپک ایسے۔ اگر کوئی بچہ کچھ بھی تیار نہیں کر سکتا تو صرف 2 ایسے جو میں نے اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی اپلوڈ کر رکھے ہیں، آپ صرف پازیٹیو والا ایسے تیار کر لیں اور ساتھ نیگیٹو والا ایسے۔ پازیٹیو والا ایسے آپ کا مور دین 25 ایسے کور کرے گا، اسی طرح نیگیٹو ایسے کے ساتھ بھی ٹاپک سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے ٹاپکس کور کرے گا۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ گیس کو فالو کریں، 100% آپ کا پیپر اسی گیس سے انشاءاللہ رپیٹ ہو جائے گا۔ بی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی گیس اپلوڈڈ ہے، ایسے بھی میں نے کمپلیٹ اپلوڈ کر رکھے ہیں جو پازیٹیو نیگیٹو کے علاوہ بھی ایسے تیار کر سکتے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے باقی موسٹ 11 ایسے بھی اپلوڈ کر رکھے ہیں، صرف 11 ایسے ہیں۔ اگر کوئی بچہ زیادہ ایسے تیار کرنا چاہتا ہے تو ان پہ فوکس کرے، ان کو اچھے سے پریپیئر کر لے۔ ہر ایک چیز جو کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان بنا کے اسٹوڈنٹس کے لیے پریزنٹ کروں، تو یہ جتنے بھی ایڈیمز آپ نے دیکھے ہیں یہ سارے ایڈیمز زیادہ سے زیادہ آپ کے 6 سے 7 جو الفاظ ہیں ان کو ملا کے بنائے گئے ہیں، انتہائی آسان، اور آپ کی آسانی کے لیے ان کے ساتھ اردو کے میننگ اور اردو کے سینٹنسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سینٹنسز کو تیار کرنے میں بہت زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ ٹرانسلیشن سب کچھ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ان سب کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی میں سارا چینل پہ اپنے شیئر کر چکا ہوں۔ مزید اگر آپ کو کسی چیز کی کنفیوژن ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے، اگر کوئی بات جو میرے مائنڈ میں تھی وہ آپ کو بتائیں گے، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو PDF کے لیے میں ہر ویڈیو کے لاسٹ میں اپنا نمبر شیئر کرتا ہوں، اس میں بھی آپ کے ساتھ واٹس ایپ کا نمبر شیئر کر رہا ہوں، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے PDF لے سکتے ہیں۔ باقی مزید رہنمائی کے لیے انگلش کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کے ٹاپکس پہ بھی ڈاؤٹ ہے، اگر آپ کو کنفیوز ہے تو مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔